Guys, pag nagpalit tayo ng speedometer, tanggalin nyo lang to. May tornilyo lang yan dyan. Tapos meron dito sa baba. Check mo natin kung matisira. Check natin kung may putol. Naman nyo yan pag may putol yan eh. Yan lang yan guys ha. Pag nagpalit tayo ng speedometer cable ha, ganyan lang yan. Madali lang yan guys. Basic na basic po. Basic lang yan. Siyempre eh. Ito tayo stack up na po rin. Stack up guys. Ano? Stack up siya. Pangit. Ayan magpalit guys. Buksan nyo lang harapan dyan. Tapos tukutin yun. Isang tornilyo. Tapon na yan guys. Buwang bago guys. Ngat-ngatin. Basic. Kulang pa. Yun, ganyan pag nagbukas guys. Walang kasilan-silan mga mekaniko dito. Pinakagat-kagat lang. Pasok nyo lang yan dyan, no? Pogi pa. Ganyan magpalit ng speedometer. Basic. Wala ba mahirap dito? Ito kayo mahirap eh. Guys, alam ko guys, kayo minsan hindi nyo alam yan. Hindi nakakaalam yan. Nood lang kayo sa vlog namin, may matutunan kayo. Hindi lang kalukuhan. Dapat puro kalokohan na lang. Kasama kalukuhan, pero konti, may malalaman rin kayo. Kahit konti may malalaman kayo. Pasok nyo lang yan guys, oh. Tutok nyo lang yan, ikutin nyo lang yan dyan, oh. Madilim ah. Liwanag na. Okay lang yan guys, yan, ikutin nyo lang yan, oh. Higpitan nyo, gamit yan ng pliers. Kasi bilog yan eh. Yun oh. Ganyan yan guys. Yan, connecta yan dun sa gulong. Ikutin natin guys. Tingnan natin kung mayroon. Yan, technique oh. Ikutin nyo muna yan. Oh, mayroon, gumagalaw. Guys, kita-kita, ikutin mo pare. Ay, nawala pare. Yan, mayroon na. Ganyan yung guys, testingin nyo muna. Sira yung gearbox. Tapos dito guys. Oh, gawayan mo muna pare. Yan. Yan pare, may grasa nga yan pare. Yan. Yan lang yan, no. Kamayin nyo muna bago nyo Plies para hindi mag-straight. Yan lang yan, no. Basic na. Mga hindi nakakaalam, no. Sa lahat ng mga motor, ganyan lang yan. Speedometer yan. Ano pa rin, malagkit. Kahit anong motor. Mado lang yung mekaniko natin guys, nagbabasa yung kamay. Normal na yan pare. Pogi naman. Oo. Doon bumawi yan eh. Sa pogi lang. Oo. Kahit pasmado, pero pwede na. Juts lang. Tangin na pare ah. Parang gusto natin ito magiging. Pakita natin sa kanila. Isira yung gearbox. Wala. Sira yung gearbox guys. Baklas. Ngayon natin para malaman kung sira ang gearbox. Ay, ikutin mo ulit. Last. Wala, hindi ba? Sira. Wala naman yung gearbox eh. Stack up ang gearbox. 280 yata. Dami ko. Wala na muna. Pare, patira mo naman ito mo. Baka mo yung gearbox. Okay, ikutin mo ulit. Ikutin mo ulit. Ayan o, gumagalaw guys o. Ibig sabihin ako yung cable. Yeah, okay yung cable. Gearbox yung supply guys. Mayroon na yan. Yan, pukpukin mo muna. Yan, pukpuk yun eh. Magkakaroon yan. Ganun ba? Tignan para magkaroon? Oo. Ngayon may malakas sa kasabi na gano'n. Putang na. Hindi ako ngayon mga. 7.5. Wala tayong gearbox talaga. Ikutin mo pare. Wala, gearbox na pare. Gearbox sila. Pero ganun lang magpalit guys. Testingin nyo muna kung mayroon o ikutin nyo muna. Ayan guys. Bearing din sa harap. Okay na yun. Bearing.